जों जागा खासरायपारा ब्रु रिसेटलमेंट कैम्प तै मखाय उल्टा सरा देखो जगबंधु कामी তিনি 109 পরিবারনি 245 ভোটার যারা তিনি তিপ্রামত হায়াকরে চিনি লগে ফাইনারম পাইফিলে হামবাই তিনি যতন বরক সময়তাंखा যে আগামী দিন যত বুঝি খবরক 5 বছর সিগাं দফানি बुंगै जातिनि बुंगै सेंटिमेंट फरांगै बरक बुट लांगै एडिसिओ थांगा दखल खायगा एडिसि थांमा बरचिनि बर रंनि बगै একটা মুংসা কোনো খাইমালি না একটা তুইনি লামা খাইমাंखा না একটা লামানি রামা খাইমাंखा না খরকসা বরং চাকরিনি মাंखा না খরকসা বরং 5 কেজি মারিমরি मांखा কোনো খাইমালি বরক শুধু এনজয় খাইকা বরক শুধু ও রাংমানखा গোটালা খাইলেকা এডিসিও বরক সিমিনা কতর বরক লগুंखा আবার বাগै তিনি বরক যতন বুঝিखा যে সাবসিনি বাগै সামুং তাंनाय বিজেপি একমাত্র সামুং তাंगि मानो বিজেপি একমাত্র বরংনি বাগै উপকার খাই मानो বিজেপি বংনো লামারি मानो তৈরি मानो কারেন্ট मानो বংনি যত কিছু খাই मानो আবানো বরক বুঝিखा বুঝিমান বিসিङनो তিনি ইলেকশনनि सेगा তিনি বরক संबाय हाइका हाइमा बागै তিনি म गंगानगर सीट खालाय 8 नम्बर गंगानगर सीट खालाय তিনি भूमिका बाबुनि यागनतेब क्राक खाइका বিজেপিनि यागनतेब क्राक खाइका চিনি মোদিজিनि यागनतेब क्राक खाइका आगामी दिनो শুধু সময়ের অপেক্ষা जोंनो एडिसिओ दखल खाइतंगो बरक बुझिखा बरक नते ठोकै मालिया कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा गेटर ने मिलेगा नरक मियानि घटना छै नरक में मानखा 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 नै सारा त्रिपुरा राज्य बरक तिनिबो रेली खायो मियाबो रेली खाइका ताम मानखा बरनो स्पष्ट खाइছে बलाई फुनुदि मानमानि बलाई फदि ओ सुप्रीम कोर्ट नि बलाई फुनुदि प्रकृत कामगे फुनुदि ओ डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंट से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर आनी डिपार्टमेंट से आनी सेक्रेटरी थांगो जगह दिल्ली वो सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख से मने तैसे हियरिंग नाय 26 तारीख हियरिंग नाय जे मानखा खाली बरनो थकगो कुछ ना कुछ देगा कुछ ना कुछ मिलेगा थकम सेसिनि बरनो वाक्तानि चलायो पुंतानि चलायो मांखा नै काइसाबन मामुं करे रिबो माया चिनि बरनो थकिनानै आबन बरन तिनि बुजिवो चिनि ताखौ बुजिवो तिनि फाइका बिनिने तिनि थायो हामबाय न